श्री हनुमान जयंती पूजा विधि। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण मानंकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। दया सागर हनुमान श्रीराम भक्त प्रधान, जहाँक महिमा अपार यांकु सेवंती सुर नर। कलिर प्रत्यक्ष ठाकुर डाकिले दियंती उत्तर। भगवान श्री रामचंद्रंकर परम भक्त महावीर सत्यसंध महाज्ञानी श्री हनुमान जी हेउछंती देवदेव महादेवंक अवतार। देशर विभिन्न स्थान रे पवित्र श्री हनुमान जयंती को खूब आडंबरर सहित लोक माने पालन करिथांती। तेबे चालंतु आमे माने मध्य एही पवित्र श्री हनुमानंक जन्म जयंती को पालन करिबा अति सहजरे। सर्वप्रथमे श्री हनुमानंकर मूर्ति हेउ बा फोटो जहाकू आपण पूजा अर्चना करुथिबे सेही फोटो को भल भाबरे अगरु चुआ गोलाप जल एवं गंगा पानी को गोटिए पात्र रे एकत्र मिसाई गोटिए सफा कपड़ा द्वारा पोछि दियंतु। तापरे सेही फोटोचित्र को गोटिए नुआ कपड़ा बिछाई स्थापना करंतु। तापरे सेही फोटोचित्र को महावीर हनुमानंकु सुमरणा करी चंदन एवं केसरी रंगर सिंदूर अर्पण करंतु। तापरे सेही फोटोचित्र रे गोटिए नारंगी बा केसरी रंगर वस्त्र को पिंधाई दियंतु। तापरे जेहेतु महावीर हनुमानंकु नाली एवं नीलपुष्प बहुत प्रिय, सेथिपाई गोटिए नाली मंदार फूलमाला प्रस्तुत करी महावीरंकु अर्पण करंतु। तापरे नील फूल जेमितिकी अपराजिता फूल, नाली गोलाप फूल एवं विभिन्न प्रकारर सुगंधित पुष्प महावीर हनुमानंकु अर्पण करी सजेई दियंतु। आउ जदि पारिबे तेबे 108 पान पत्र रे 108 श्रीराम नाम लेखि श्री हनुमानंकु निजर दुख कष्ट एवं गुहारी जणाई समर्पण करि दियंतु। एहा द्वारा वीर हनुमान प्रीत होइथांती। महावीर हनुमानंकु पुष्प एवं हार द्वारा सजाई सारिला परे तांको पाद तले गोटिए गोटा पान उपरे किछि अरुआ चाउल, गोटिए टंका, गोटिए गुआ एवं गोटिए चोपा लगा कदली को मुंडरे लगाई श्री हनुमानंकु निजर मनस्कामना जणाई रखी दियंतु एवं सेही गुआ उपरे टिके चंदन एवं सिंदूर लगाई दियंतु। तापरे महावीर हनुमानंकु धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य समर्पित करी भोग लगाई दियंतु। भोगरे कौन लगाइबे से कथा मु पूर्व वीडियो रे कहिछि, तथापि आउथरे कहूछि जे मेष राशिर व्यक्ति बुंदी लडू, वृष राशिर व्यक्ति देशी घीरे निर्मित हालुआ, मिथुन राशिर व्यक्ति राशि लडू बा खसा लडू, कर्कट राशिर व्यक्ति शुद्ध गाई घीरे निर्मित ओटा बा मैदार चकुली, सिंह राशिर व्यक्ति जलेबी एवं उखुड़ा, कन्या राशिर व्यक्ति 5 प्रकारर फल, तुला राशिर व्यक्ति उखुड़ा एवं बुंदी लडू, बिछा राशिर व्यक्ति कदली, धनु राशिर व्यक्ति बेसन लडू बा बुंदी लडू, मकर राशिर व्यक्ति खसा लडू एवं देशी गाई घीरे निर्मित अटा बा मैदा चकुली, कुंभ राशिर व्यक्ति बुंदी लडू एवं खसा लडू एवं मीन राशिर व्यक्ति लवंग सहित बुंदी लडू को प्रसाद रूपरे श्री हनुमानंकु समर्पण करंतु एवं एही प्रसाद को निजे पाइबा सहित किछि बांटी दियंतु। प्रसाद लगाई सारिबा परे कर्पूर आळती करि दियंतु श्री हनुमानंकर आळती गीत माध्यम रे। आळती करि सारिबा परे हनुमान चालीसा को 11 थर पाठ करंतु। एहा द्वारा अत्यंत शुभ फल प्राप्त होइथाय। हनुमान चालीसा पाठ करिवार अर्थ हेउछि हनुमान चालीसा रे 108 थर हनुमानंकर नाम लेखा जाइछि। तेणु एहा पाठ करिबा द्वारा आमे 108 थर
ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଥରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ଥର ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଭଲ ଶକ୍ତି ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଘରେ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ପାବନ ଅବସରରେ ସବୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, ଗୁଆ ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚାମେଲି ତେଲକୁ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଘରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକ କରିଥାଉ, ସେହିପରି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସର ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ବା ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ତେଣୁ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜ ରାଶି ମୁତାବକ ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦକୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବା ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। 11 ଗୋଟି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ ତେବେ 108 ପାନପତ୍ରରେ 108 ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଲେଖି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହାରଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଲଗା ଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦରୁ କିଛି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ସବୁକୁ ବୃଦ୍ଧ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହିପରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନବନିଧିର ଦାତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରି ମହାବୀର ହନୁମାନ ସୁଫଳ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ନାରୀ ଯଥାବିଧି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟିଯାଏ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶନିଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଓಂ ଅଞ୍ଜନୀଜାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ହନୁମାନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।